Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun muslimin. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hashim al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Bas bin Asad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya didatangi malaikat, lalu mereka membawaku ke sumur Zam-Zam. Lalu dadaku dibelah dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian aku ditinggalkan. Haddatsana Syaiban bin Farrukh, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Thabit al-Bunani, an Anas bin Malik. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء. الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Sabit al-Bunani dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril Shallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bermain bersama anak-anak. Malaikat itu kemudian mengambil lalu merebahkan beliau, lalu membelah hatinya, mengeluarkan hati dan mengeluarkan segumpal darah darinya seraya berkata, ini bagian setan darimu, kemudian mencucinya dalam bejana dari emas dengan air Zam-Zam, kemudian malaikat menjahitnya dan kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak lalu datang dan mengadu kepada ibu susuannya. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Orang-orang lalu menyambut beliau dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat bekas jahitan tersebut pada dada beliau. Haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili, haddatsana Ibn Wahb, qala akhbarani Sulaiman, wa huwa Ibn Bil'al, qala haddatsani Sharik bin Abdullah bin Abi Namr, qala sami'tu Anas bin Malik yuhaddithuna an Layla. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. Telah menceritakan kepada kami Harun
bin Sa'idi al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik menceritakan kepada kami tentang malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjid Al-Ka'bah, bahwa dia didatangi oleh 3 orang sebelum beliau diberikan wahyu, saat beliau sedang tidur di Masjid Haram. Perawi lalu melansirkan hadits tersebut dengan kisahnya. Seperti hadits Sabit al-Bunani, lalu dia mengajukan suatu kalimat padanya, mengakhirkan, menambahkan, dan mengurangi. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.